CNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। छुट्टियों से पहले और इसके दौरान कनाडा और अमेरिका के बड़े हिस्सों के लिए इंतहाई सर्दी, तेज़ हवाएं और शदीद बर्फबारी ने लपेट में ले लिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। छुट्टियों से पहले और उसके दौरान कनाडा और अमेरिका के बड़े हिस्सों को इंतहाई सर्दी, तेज़ हवाओं और शदीद बर्फबारी ने लपेट में ले लिया है। एनवायरनमेंट कनाडा ने जुमेरात को ग्रेटर टोरंटो एरिया के लिए मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी की, जिसमें जुमा और हफ्ते को मौसमी हालात बदतरीन होने की तवक्को है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी लोगों से तूफान के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की ताकीद करती है, ये कहते हुए कि जुम्मे की सुबह मुमकिना मुंजमद मौसम सफ़र को ख़तरनाक बना सकता है। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि बर्फबारी जुम्मे की सुबह से शुरू होगी और हफ्ते की सुबह हल्की हल्की हवाओं में बदल जाएगी। टोरंटो कई इलाकों में रात भर बारिश जारी रहने की तवक्को कर सकता है। मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि जुम्मे की सुबह तेज रफ्तार से गिरता हुआ दर्जा हरारत फ्लैश फ्रीज का बाइस बन सकता है और तेज हवाओं, भारी बर्फबारी और बड़े पैमाने पर उड़ने वाली बर्फ के साथ आ सकता है। जबरदस्त बर्फबारी और उड़ती हुई बर्फ के सबब हद निगाह अचानक सिफर के करीब कम हो जाएगी। अगर ड्राइविंग के दौरान मुरियत कम हो जाती है तो रफ्तार कम करें। अगर टेल लाइट सेकें और रुकने के लिए तैयार रहें। ग्रेटर टोरंटो एरिया के कई स्कूल बोर्ड्स का कहना है कि वो आने वाले मौसम सरमा के तूफान की वजह से जुम्मे को अपने स्कूल बंद कर देंगे। वफाकी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि रिहायशियों पर जोर दिया जाता है कि वो हंगामी मंसूबे बनाएं और पीने के पानी, खुराक, अद्वियात, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के सामान और टॉर्च के साथ एक किट तैयार करें। माहौलियात कनाडा का कहना है कि रिहायशियों को मकामी पेशन गोइयों को चेक करना जारी रखना चाहिए। वाज़ेह रहे कि मगरबी कनाडा में तूफान और शदीद सर्दी ने वैनकूवर, विक्टोरिया और कैलगरी में सैकड़ों परवाजें रोक दी हैं और एनवायरनमेंट कनाडा कह रहा है कि अगर मुमकिन हो तो ओंटारियो और क्यूबेक के बड़े हिस्सों में मौसम सरमा के तूफान के करीब आने पर किसी भी सफर से गुरेज करें। एनवायरनमेंट कनाडा का इंतबाही नक्शा क्रिसमस ट्री की तरह रोशन है, सुर्ख और पीले रंगों से भरा हुआ है। रियासत हाय मुत्तहदा में इसी मौसमी निज़ाम से बिजली की बंदिश और सफरी अफरा तफरी का खदशा है। छुट्टी के अख्ताम हफ्ते के दौरान दोनों ममालिक के लाखों लोगों के सफर या जश्न के मंसूबे मुतासर हो सकते हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो तरक्की पजीर ममालिक में बुनियादी ढांचे के मंसूबों की फंडिंग के लिए इंसानी इमदाद से हटने का इशारा दे रहे हैं। दीगर तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो तरक्की पजीर ममालिक में बुनियादी ढांचे के मंसूबों की फंडिंग की तरफ इंसानी इमदाद से हटने का इशारा दे रहे हैं। ट्रूडो ने गुज़िश्ता हफ्ते दिए गए एक साल के आखिर में इंटरव्यू में कहा कि ग्लोबल साउथ के साथ मेरी बातचीत में इंसानी हमदर्दी की तरक्की के इर्द गिर्द बहुत कुछ कम है और इसके बारे में बहुत कुछ ठीक है। आप काबिल तजदीद तवानाइयों में सरमायाकारी कैसे कर सकते हैं जो अगले 20 सालों तक जारी रहने वाली है। ट्रूडो का कहना था कि आप किस तरह लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जो अगले समंदरी तूफान या लैंडस्लाइडिंग या शदीद बारिशों या जो कुछ भी हो खत्म नहीं होने वाला है। ये बातचीत बदल रही है लेकिन हम ग्लोबल साउथ में सरमायाकारी में बहुत ज्यादा मौजूद रहेंगे। कनाडा का इंसानी इमदाद का शोबा अगले मौसम बहार के बजट पर गहरी नजर रखे हुए है, ये देखने के लिए कि लिबरल्स हर साल इंसानी बुनियादों पर अखराजात में इजाफा करते रहने के अपने अज़म की तशरीह कैसे करते हैं। लिबरल्स 2015 में इक़्तिदार संभालने के बाद से इस वादे पर कायम है और ट्रूडो ने एक साल पहले बैनुल-अक़वामी तरक्की के वज़ीर हरजीत सजन को हिदायत की थी कि हर साल कनाडा की बैनुल-अक़वामी तरक्याती इमदाद में इजाफा करें। कनाडा की तरफ से रूसी ओलिगार्च की मिल्कियत पर कब्जा करने और इसे जब्त करने की कोशिश इस बात का एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वफाकी हुकूमत पाबंदियों और चार्टर के हुकूक को किस तरह मुतवाज़न करती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की तरफ से रूसी ओलिगार्च की मिल्कियत पर कब्जा करने और उसे जब्त करने की कोशिश इस बात का एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वफाकी हुकूमत पाबंदियों और चार्टर के हुकूक को किस तरह मुतवाज़न करती है। पीर के रोज़ खारजा उमूर की वज़ीर मेलानिया जूली ने कहा कि वो उन लोगों के असासों को जब्त करने और उनकी मुंतकली के लिए एक नया कानून इस्तेमाल करने का इरादा रखती हैं जिन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। पहले केस में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इत्तेहादी रोमन अब्रामोविच शामिल हैं जो जुज़वी तौर पर स्टील कंपनी एवरॉस के मालिक हैं जिसकी रीजनिया और कैलगरी में शाखें मौजूद हैं। एब्रामोविच इंग्लैंड में चेल्सी फुटबॉल क्लब के साबिक मालिक भी हैं। कनाडा एब्रामोविच की एक फर्म ग्रेनाइट कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड से 26 मिलियन अमरीकी डॉलर
یا تقریباً $36 ملین ضبط کرنے کی کوشش کرے گا اور اس رقم کو یوکرین کی تعمیر نو کی طرف موڑ دے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈین حکام کا یہ فیصلہ آئینی قانون اور دائرہ اختیار پر سوالات اٹھا سکتا ہے اور منظور شدہ افراد سے نقد رقم نکالنے کی مستقبل کی کوششوں کو شکل دے سکتا ہے۔ یہ ابھی تک کسی G7 ملک یا آسٹریلیا میں نہیں ہوا ہے۔ ہم واقعی یہاں چارج کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایک تجارتی وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موکلوں پر روس پر کینیڈا کی پابندیوں کو نیویگیٹ کرنے والی فرمیں شامل ہیں اور انہوں نے کہا کہ کینیڈا کا یہ اقدام ایک بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ پابندیوں کا مقصد عام طور پر کسی کو سزا دینے کے بجائے رویے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ اولیگارچ پیوتن حکومت پر حملے کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں اور اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ اثاثوں کو غیر منجمد کر دیتے ہیں اور جس کے پاس کینیڈا میں پیسہ یا جائیداد تھی وہ جائیداد غیر مسدود ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اپنی خوشی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ آٹوا کا پہلا قدم کسی عدالت میں درخواست دائر کرنا ہوگا جس میں بھی رقم رکھی گئی ہو، جو غالباً آنٹیریو سپیریئر کورٹ ہوگی۔ اس کے بعد سرکاری وکلا کو جج کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ابرامووچ کے پاس کتنے فیصد فنڈز ہیں تاکہ عدالت کو اس بات پر قائل کر سکیں کہ یہ رقم ولی عہد کے لیے ضبط کر لی گئی ہے۔ امریکہ کو رواں ہفتے موسم سرما کے ایک اور طوفان کا سامنا ہوگا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ امریکہ میں رواں برس کا کرسمس 4 دہائیوں کا سرد ترین تہوار ہو سکتا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ امریکہ کو رواں ہفتے موسم سرما کے ایک اور طوفان کا سامنا ہوگا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ امریکہ میں رواں برس کا کرسمس 4 دہائیوں کا سرد ترین تہوار ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کرتے ہوئے شہریوں کو جان لیوا موسم کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ موسم سرما میں کرسمس کی چھٹیوں کے دوران برفانی طوفان نے شہریوں کے سفر میں خلل ڈالا۔ امریکہ میں رواں ہفتے کے اختتام تک ملک کے کئی حصوں میں درجہ حرارت -45 تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ایسے برفانی طوفان دہائیوں بعد آتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق امریکہ میں آنے والا موسم سرما کا طوفان ایلیوٹ ملک کے مڈ ویسٹ کے علاقوں میں 1980 کے بعد اور ریاست فلوریڈا میں 30 سال بعد سرد ترین کرسمس کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ کی 37 ریاستوں کے 9 کروڑ سے زائد افراد کے لیے موسم سرما کا الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ تقریباً 80% علاقوں میں درجہ حرارت 0 پر ہے۔ ماہرین کے مطابق منگل سے بحر الکاہل کے شمال مغرب میں شروع ہونے والی سردی کی لہر مشرقی علاقوں تک پہنچنے سے پہلے جمعے تک بم سائیکلون میں بدل جائے گی۔ روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ روس نے کبھی یوکرین کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ تمام تنازعات سفارت کاری سے ختم ہوتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ روس نے کبھی یوکرین کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ تمام تنازعات سفارت کاری سے ختم ہوتے ہیں۔ تنازعات کے فریق جلد یا دیر ایک ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کر لیتے ہیں۔ ماسکو میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ متعدد بار کہا ہے کہ دشمنی کی شدت ہمیشہ نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کا مقصد فوجی تصادم کے پہیے کو گھمانا نہیں بلکہ جنگ کو ختم کرنا ہے۔ ہم جنگ کے خاتمے کے لیے جلد کوششیں کریں گے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ تنازعات کے فریق کو جلد یا بدیر ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم سے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں۔ پیوتن کا کہنا تھا کہ روس کی مخالفت کرنے والوں کو یہ احساس جتنی جلد ہو جائے بہتر ہے۔ روس نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ روسی صدر نے کہا کہ امریکہ کا پیٹریاٹ دفاعی نظام کافی پرانا ہے، روس کے S-300 سسٹم کی طرح کام نہیں کرتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یوکرین کو ملنے والے امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام کے مقابلے کا راستہ نکال لیں گے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔